नक्सलबारी नेहाल दयाराम जोत के एक घर में मादक पदार्थ खरीद बिक्री करने की खबर पाकर नक्सलबारी थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में मादक पदार्थ खरीदने आए एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के आने की खबर मिलते ही मादक पदार्थ बेचने वाला व्यवसायी वहां से भाग खड़ा हुआ। घटनास्थल से 57 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नगद 40,200 रुपये बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद इरफान है, जो नक्सलबारी का रहने वाला है। इधर घटना की खबर मिलते ही खुद सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति अरुण घोष घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति उत्तरदायी होने के कारण वे यहां पर आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के असामाजिक काम पर रोक लगाने के लिए सभी को आगे आना होगा। पकड़े गए आरोपी को मंगलवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस प्रशासन যেভাবে কাজ করছে তাদেরকে এই উদ্যমকে যাতে আরো আমরা ইন্সপায়ার করতে পারি, আরো যাতে এগিয়ে নিতে পারি, সেজন্য প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষ প্রত্যেকটা জায়গার আমি আবেদন করব যে পুলিশকে সহযোগিতা করুন এবং পুলিশের কাজে সাহায্য করুন, যাতে পুলিশ নিজের কাজ করতে পারে, যেটা আমাদের দরকার। আজকের দিনে সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ রাখতে গেলে ড্রাগসকে শেষ করতে হবে। এবং আমি দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকেও ধন্যবাদ জানাই। আমি এসপি সাহেব বারবারই বলেন যে প্রত্যেক জায়গায় যেভাবে এখন কাজ চলছে এটা সত্যি অমায়িক। আমার দেখা তো এখন পুলিশ যেভাবে কাজ করছে এরকম যদি কন্টিনিউ রাখতে পারবে এবং আমাদের সাধারণ মানুষ যদি ওনাদেরকে সহযোগিতা করি, আগামী দিনে কিন্তু আমরা ড্রাগস নির্মূল মহকুমা পরিষদ আমরা তৈরি করতে পারবো।